अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल नाल तो दसूँ ही सही कि राजधानी दे विच क्या खबर है, क्या सूरत हाल है। सब तो पहले तो मौसम का हाल है। तो बारिश थी नहीं खड़ी है अज फजरों की। महकमा मौसमियात ने जी पेशगोई की थी उनके ऐन मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ठेडा ठेडा यख हवाई गुजन पहले तो उन्हें बाद जी शुरू थी है बारिश। तो बारिश जी मुसलसल हल्की हल्की जारी और सारी है। काफ़ी देर की बारिश नहीं पी है। महकमा मौसमियात ने अज तो कल जो है नहीं बारिश की पेशगोई की हुई है। इस्लामाबाद तो इलावा मुल्क के बिना इलाकों के भी बारिश की पेशगोई मौजूद है। कितना कितना बारिश थी हुई है तो कितना कितना बारिश रात थी है। इनका हाल अभी लगी तो लेना जुड़ना। सब तो पहले तो मैं दसा कि रात मुख्तलिफ इलाके कल जी बारिश थी है। इस तरह की मसूं के भी कई शहरों के मुल्तान समेत बारिश थी है और जालाबारी भी थी है। बहुत सारे इलाके के जालाबारी नाल नुकसानात भी थे। लोगों के सोलर पैनल फसलें बहुत ज़्यादा नुकसान थे। तो अज अगर गल करूँ मौसम की तो इवें है कि मुल्क के बेशतर इलाके अज भी महकमा मौसमियात ने बारिश का इम्कान जाहिर किए। बुलंद पहाड़ों के उत्ते बर्फबारी की पेशगोई भी है। अज तो कल इस्लामाबाद तेज़ हवाएं चलन से बारिश थी का इम्कान दसिया हुए महकमा मौसमियात ने। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के भी तेज़ हवाएं नाल बारिशां थी सन। महकमा मौसमियात सिंध के थरकोट उमरकोट थरपारकर के सारी इलाके हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके भी अज बारिश का इम्कान मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान तो कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश मुतवक्के है। तो गिलगित बल्तिस्तान के आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद है। जाकतपुर शेखुपुरा राजनपुर इन्होंने जहीं बारिश थी है। हुण भी मुख्तलिफ शहरों के बारिश जारी हो सारी है। ये बारिश का हाल अभी ना। ये तो इलावा अजकल सिंध ते पंजाब की पॉलिटिक्स उत्ते बहुत ज़्यादा डिस्कशन थी पी है कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान ते सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कल उन्होंने मीडिया टॉक की थी। और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के बयान भी जारी थे तो मीडिया टॉक भी आती पी। तो सोशल मीडिया के उत्ते भी बहस मुबाहिसा जारी और सारी है। शर्जील इनाम मेमन कल गुफ्तगू की थी कि पंजाब हुकूमत सिर्फ ये गल सीख पा थी गई है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के खास तौर पर सराइकी वसेब के लोगों नाल जिहड़ा सैलाब की वजह तो बिहेवियर है रवैया है पंजाब हुकूमत का उहदे उत्ते गाल थी है। उन्होंने मुतालबात की कि सराइकी वसेब के सैलाबज़दा इलाके लोगों की फौरी मदद की वजे। ई गाल को घिन के पंजाब हुकूमत जी है टची थी है। पीपल पार्टी जड़ा है इंदे रद्द अमल ली और शदीद रद्द अमल तो मरसिया कौमी असम्बली सैनट भी सामने आया वाकआउट था। शर्जील इनाम मेमन आखे जो पंजाब हुकूमत की तरफों पीपल पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई है। इंजे वेले सारी तवज्जो सैलाब मुतासरीन की बहाली से होनी चाहिए। पंजाब सैलाब के दौरान सिंध हुकूमत के पीपल्स पार्टी मुतहरिक थी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गवर्नर पंजाब के पीपल्स पार्टी के दूसरे लीडरान ने मुख्तलिफ इलाके के दौरे की सैलाब ज़्यादा लोगों की आवाज़ बने। बिलावल भुट्टो आखे जो इंटरनेशनल इदारे तो मदद की अपील की वजे। सैलाब मुतासरीन की मदद करना आलमी बिरादरी का फर्ज है क्योंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह तो ये सैलाब आए और मुल्क के आवाम का कोई कसूर कह नहीं जी सैलाब बात आई है। ज़ाहिर है मौसम तब्दील ठहन जेड़े ममालिक मौसमियाती तब्दीली का सबब बनते पैन उन्होंने कोलों उन्होंने अगों मुतालबा रखना
انہوں دے کولوں کمپنسیشن کی گال کرن کوئی بری یا عیب والی گال کوئی نہیں. سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے امداد دیون کی تجویز دیتی ہے. اساں ساری تجویزاں کو تنقید سمجھ کیتا گئے. انہوں نے آخیا جو وزیر اعظم BISP کے ذریعے رمضان لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں 2022 کا سیلاب ہے ہوں ریفنڈ دیتے ہیں. سیلاب متاثرین کی ہوں مدد کیوں نہ تھی سکتی ہے. پنجاب حکومت کی طرف حالیہ تنقید سمجھ تو اعلیٰ تر ہے. یہ ہے جناب شرجیل انعام مہمن دی گال. انہیں یہ بھی آخی جو بظاہر جڑی یہ نون لیگ دا جڑا ہدف ہے وہ پیپلز پارٹی دی سندھ حکومت ہے. جنوبی پنجاب ہے یعنی سریکی وسیب دے وچ لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. پنجاب حکومت سیلاب متاثرین دی مدد نہیں پی کریں دی. پیپلز پارٹی پنجاب حکومت دا حصہ کوئی نہیں تو نہ ہی وفاق حکومت دا حصہ ہے. البتہ ووٹ ضرور دیتن تے حمایت کیتی ہے اور حمایت جاری بھی رکھسوں. انہوں نے کہ جو وزیر اعلیٰ کی طرف آخیا گیا جو اساں انہیں دے نال کھڑے ہیں. پنجاب حکومت کے خلاف کہیں گال نہیں کی تھی. اساں تو صرف لوگوں دے جڑے نقصانات ہیں ان دے ازالے دی گال کی تھی. اساں لوگوں کو فوری طور پہ مدد مہیا کرن دی گال کی تھی. پنجاب حکومت کو اپنے خلاف تنقید کیوں سمجھے. پنجاب حکومت نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنی پئی ہے. کم گھٹ تے ٹک ٹاک زیادہ چلتا پے. یہ گال شرجیل انعام مہمن دی. انہیں یہ بھی آخیا جو اپنی سیاست دے کیتے صوبائیت دا چیپٹر نہ کھولیں. کچھ جڑا یہ گاہ نہیں کیتے تے میرا پانی تے میرا فلان تے میرا ڈمکان کیونکہ کوئی میرا تیرا کہہ نہیں. یہ سب کچھ اساں سارے دا مشترکہ ہے سانجھا ہے. یہ سانجھی جڑی گال ہے وہ تھی ہونی چاہیے. چنگا ورکنگ ریلیشن شپ اساں وفاقی حکومت کو چاہتے ہیں. تو پنجاب انہیں کہ سیلاب کے دوران مس مینجمنٹ تھی ہے. پنجاب حکومت کی وجہ تو لوگوں کا نقصان ہے. اندے بلدے دے وچ وزیر اطلاعات عظما بخاری کا بیان آئے. انہیں آخیا جو شرجیل مہمن کا چیلنج قبول کریں دیا آپ خود دوائے کہیں پراکسی دے پچھو نہ لکائے. تو اکوں سیلاب متاثرین دے اتنے سیاست کرنے کا وزیر اعظم آخیا. انہیں یہ الزام بھی لائے جن سوشل میڈیا تے بہت زیادہ تنقید تھی پئی ہے کہ بلاول بھٹو جڑے ویلے وزیر خارجہ ہیں PDM دور حکومت دے وچ انجے ویلے وہ وفاقی حکومت دے جڑا کھوٹیاں پہ کریں. یہ دعویٰ کیتے عظما بخاری نے یہ شدید رد عمل آنا پہ. لوگ یہ بھی آتے پہ اگر اس طرح کی گال ہے تو وزیر اعظم نے ان ویلے گال کیوں نہ کی تھی. ول ہوں جڑے ویلے مئی دے وچ رواں سال پاک بھارت جنگ تھی تو ان فوراً بعد وزیر اعظم صاحب نے ایک وفد روانہ کیتا دنیا بھر دے وچ پاکستان دا موقف بیان کرنے واسطے. ان کی سربراہی بلاول بھٹو کو کیوں لے لیتی ہے. اس طرح کی گالی جناب عالی تھی پہ. صورتحال یہ ہے سریکی وسیب دے وچ جلال پور پیروالا دے وچ علی پور دے وچ لودھرا دے وچ بہاولپور دے وچ حال ہی بھی ایون جھنگ دے وچ 18,000 تحصیل دے وچ حال ہی بھی بے شمار علاقے ایسے ہیں. کئی بستیاں واڑیاں ایسے ہیں جہاں اج بھی پانی دی زد وچ ہیں. انہیں چدھاروں پانی موجود ہے تو لوگ اپنی گزران کرنے واسطے شدید تکالیف دا سامنا کرنے پہ. انہوں کو جڑی فوری مدد دی ضرورت ہے وہ مدد دے چھڑے اعلانات کیتے گئے تے نال نال یہ آخ دیتا گیا کہ ایسا ٹیماں روانہ کر لیتے ہیں تے ٹیماں جڑا ہیں وہ سروے کریں جا پہ. سروے دی کہانی یہ ہے کہ لوگ یہ آدھے پہن کہ سروے بھی صحیح طرح سے نہیں پیا تھی. لوگوں کا یہ آخر بھی ہے کہ یہ جڑے لوگ سروے کریں دے ودن انہیں پنجاب حکومت یہ ہدایات دیتے ہیں سروے ٹیموں کو کہ جڑے لوگوں دا جڑے بندے دا ذاتی گھر ہوئے ان دے نام تے ہوئے ڈٹھا ہوئے تو ان دا سروے شامل کیتا وجے. اگر کہیں دے والد دے نام تے مکان ہے اگر
مثال کے طور پر ایک بندے نے خبر دیتی، ایک مثال دیتی کہ ایک ਦਿਹਾੜੀ دار مزدور ہیں 5 بھرا، انہیں دا گھر جڑا ہے بستی دے وچ انہیں دے پیو دے نا ہے، اج بھی لوگ ظاہر اپنے نا نہیں کریں دے راندے پراندے بابے ڈاڈے دے گھراں دے وچ، اتھاں بھی یہ صورتحال ہے کہ انہیں دے سارے 5 بھراواں دے گھر ڈھہ گئے، ہن کاغذیں وچ نا انہیں دے والد صاحب دے وہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، ہن آدن بھی نے 5 بھراواں دا کوئی انہیں دی کوئی بھرپائی نہ تھی، کوئی نقصان نہ پورا تھی، انہیں کو کچھ نہ مل سی۔ یہ طرح دیا گالی جڑے ہیں وہ سامنے آئیں پن، تو یہ گالوں یہ مختلف بیاں شکایات بھی ہیں کہ جڑے باغبان ہیں جنہاں دے لکھاں کروڑوں روپے دے باغات دے نقصان تھے، انہیں دے نقصانات دا ازالہ کون کرے سی، کیویں تھی سی، ان دی گال بھی کوئی نہیں کہ زمین دے وچ جن دی کوئی فصل متاثر تھی ہے ان دی تا سروے دے وچ کوئی ذکر تھی نہ پے، لکھی نہ پے، پر اے بھی آئے جو جن دی 12 ایکڑ یا ان تو گھٹ زمین ہو سی سروے صرف انہیں دا نام شامل کیتا ہوئی سی۔ جڑے چھوٹے ذمہ دار جنہیں دی 12 ایکڑ تو ود زمین ہے انہیں چوں بے شمار لوگ تو ایسے ہیں جڑے جنہیں دی اپنی کوئی زمین کہہ نہیں لیکن وہ مستاجری تے ٹھیکے تے مختلف لوگیں نہ زمینہ بہندے رہندے ہیں، انہیں دا ازالہ کیویں تھی سی۔ یہ بہت سارے گالیاں جنہیں دے اتے خالی سوال جواب تھیمنے پتہ لگنے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ کیا تھی سی کیا نہ تھی سی۔ یہ ہے جناب حال حویلہ خیر خبراں، یہ تو آپ دیسوں مزید راجدھانی دے وچ کچھ ہے۔ باقی اج قومی اسمبلی دے سینٹ دا اجلاس بھی تھینے، انہوں نے کیا گالیں تھیندیں، کیا بحث تھیندی ہے، انہاں حال حویلہ بھی دیسوں کیسے دی سماعت بھی ہونی ہے، انہاں ذکر بھی تھی سی دے نال ہی راجدھانی دے وچوں فی الحال یہ کچھ ویندے درخواست یہ کرے سا کہ راہ کو تساں شیئر لازمی کر چھوڑا ہے، یوٹیوب تے دے بیٹھے ہو دے یوٹیوب تے شیئر کیتی وجے، فیس بک تے دے بیٹھے ہو دے فیس بک تے شیئر کر چھوڑا ہے، اگر ٹویٹر یعنی ایکس تے بیٹھے ہو تو انہوں تے ری پوسٹ کر سکتے ہو، ٹک ٹاک تے بھی کو لازمی ری پوسٹ کر چھوڑا ہے۔ رب سونے دے حوالے۔